እሺ ተማሪዎች አሁን ደግሞ ከ51 እስከ 100 ያሉትን ጥያቄዎች ነው የምንሰራው። So let's start. 51. He wrote the essay carelessly. The teacher couldn't read it. Which of the following sentences combine these two sentences correctly? A. He wrote the essay such carelessly that the teacher couldn't read it. B. He wrote the essay so carelessly as he didn't want the teacher to read it. C. He wrote the essay carelessly so that the teacher couldn't read it. D. He wrote the essay so carelessly that the teacher couldn't read it. ስለዚህ አሁን ሁለት ሴንቴንሶች ተሰጥተውናል። ሁለቱም ሴንቴንሶች የትኛው ነው በስርዓት ሚኒንግፉል በሆነ ወይ ኮምባይን ያደረገው ነው? So the first one it says he wrote the essay such carelessly that አሁን such ተጠቅመን ድጋሚ that አንጠቀምም። For that purpose የመጀመሪያው is out of the options ማለት ነው። B ላይ it says he wrote the essay so carelessly he didn't want the teacher to read it. እዚህ ጋር ደግሞ ስለ ተማሪ ሞቲቭ ነው የሚያወራው። He didn't want ነው የሚለው. We do not know about that. That's why you cannot use this as our option ማለት ነው። C ላይ it says he wrote the essay carelessly so that the teacher couldn't read it. እዚህኛውም ላይ the same with the option B. That's why we cannot use this sentence. D ላይ it says he wrote the essay so carelessly that the teacher couldn't read it. That's why ይሄኛው ነው የሚሆነው more sense የሚሰጠው ኤሴውን በጣም ኬርለስሊ ከመጻፉ የተነሳ አስተማሪው ማንበብ አልቻለም የሚለው ማለት ነው። Question 52. My spoken English has improved a lot because I blank English classes in the evening consecutively for 6 months. A. Have been attended. B. Have been being attended. C. Have been attending. D. Have been attend. So አሁን ይሄኛው ጥያቄ ላይ we don't have to analyze ከላይ ያለውን question because ጥያቄው ሁሉም ኦፕሽን ውስጥ have been ተጠቅመናል። have been የምንጠቀመው present perfect continuous ሲኖረን ነው። ስለዚህ ግዴታ ቨርባችን መጨረሻዋ ላይ ing ሊኖራት ይገባል። አክቹሊ ውስጥም ከተን ስናነበው ሴንስ የሚሰጠው C ኦፕሽን C ብቻ ስለሆነ our option is going to be C ማለት ነው። Question 53. Sarah left for America 16 years ago and she started living there. She is now an American and only visits Ethiopia once in a while. Which of the following statement is correct about Sarah? A. Sarah lived in America for 16 years. B. Sarah has lived in America for 16 years. C. Sarah has lived in America since 16 years. D. Sarah was 16 when she left for America. አሁን ኦፕሽኖቻችንን ማየት ነው። ሶ ምንድን ነው የሚለው Sarah left for America 16 years ago and started living there. ሚነግረን ከ16 ዓመት በፊት አሜሪካ እንደሄደች እና እዛ መኖር እንደጀመረች አሁን ለኢትዮጵያ ለቪዚት ብቻ እንደምትመጣ ነው። one thing we know አሁንም አሜሪካ እየኖረች ነው፣ ግን ከ16 ዓመት በፊት ነው የሄደችው። ስለዚህ መጀመሪያ የማይሆኑት ኦፕሽናችን she was 16 የሚለው ከ16 ዓመት በፊት እንጂ አመቷ 16 ዓመት አልነበረም። ሌላ since 16 years አይባልም። 16 years ሳይሆን ለምሳሌ 2000 or የዓመተ ምህረቱ ስም ቢሆን it could have been possible። ነገር ግን this is also not accurate። አሁን the difference ወይም our best options Sarah lived in America እና Sarah has lived። ሁለቱ ዲፍረንሳቸው ምንድነው? ይሄኛው ፓስት ነው፣ ኦሬዲ ኖራ ጨርሳለች ነው። አሁን ግን ስቲል እየኖረች ስለሆነ present has lived present perfect. This is the best option that we're looking for. B is our answer ማለት ነው። Question 54. Muna told the teacher that she blank the whole night and that's why she was not as attentive as she usually was. A. Had been reading. B. Is reading. C. Was reading. D. Has been reading. ስለዚህ አሁን ምርጫዎቻችን which one የሷን ሲቹዌሽን እንዲገልጹልን ቴንስ ነው። one thing we know አሁን ክላስ ውስጥ ነች፣ ማታ ስላጠናች ነው አሁን መከታተል ያልቻለችው። ስለዚህ ፓስት ነው። ሶ ኦፕሽን ቢ ኢዝ ሪዲንግ የሚሆነው አይሆንም። ሃዝ ቢን ሪዲንግ የሚሆነው
present ስለሆኑ B and C are not going to be the answers. One thing we know ደግሞ already ከፓስት ጋር ሁለት ኢቨንቶች አያይዘን ስናወራ የምንጠቀመው ፓስት ፐርፌክት ስለሆነ ፓስት ፐርፌክት ኮንቲኒየስን A is the best option ማለት ነው። Was reading is not the answer we're looking for ማለት ነው። Okay, question 55. Thanks to technology, we blank carry a lot of cash with us when we go shopping. We can use mobile banking to make payments. A, must. B, ought not to. C, haven't to. D, don't have to. So አሁን እዚህ ጋር የተሰጡን ምርጫዎች must, ought, haven't የሚሉት አብዛኞቹ ከሞዳል ቨርብ ጋር የተያዙ ናቸው፣ ማለትም ከኦብሊጌሽን ጋር። ሶ ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ኦፕሽን የተሰጠን፣ ስለዚህ ምንድነው አሁን ካሽ ኬሪ ማድረግ የለብንም የሚለውን ለመግለጽ እንጂ ኦብሊጋተሪ የሆነ ቨርብ መስት አሁን ለምሳሌ it's not the option, it's not what we're looking for ማለት ነው። ought not to and haven't to ተመሳሳይ ናቸው። they're more related to obligation. So our best option የሚሆነው don't have to, it negates obligation. obligationን አንፈልግም. That's why our best option don't have to የሚለው ማለት። Question 56. Last week I found a mobile phone around the entrance of Sheraton Hotel. As I didn't know blank it was, I gave it to the receptionist. A, who. B, whose. D, who. D, C, who. D, where. ሶ ምንድነው ላስት ባለፈው ሳምንት የሸራተን ሆቴል ሪሴፕሽኑ አካባቢ ስልክ አግኝቼ ነበር፣ የማን እንደሆነ ስላላወቅኩኝ ለሪሴፕሽኒስቷ ሰጠዋት ነው። ስለዚህ the question I didn't know blank it was የማን እንደነበረ፣ ስለዚህ it's a possessive የሆነቿን ነው መጠቀም እንፈልገው። the other ones are not the best. whose is our possessive የሆነቿ word ማለት ነው። question 57. If Sophia worked hard, she blank good marks. A, would get. B, will be getting. C, will get. D, would have got. አሁን if የሚሉት ቃሎቹ ላይ ሲመጡ the part of the English lessons we should remember the conditionals. አሁን if Sophia worked hard የሚለው የመጀመሪያው it's a simple past, that's why the second conditional ነው። second conditional ማለት there is an imagined future አለ። it might happen or it might not happen, ነገር ግን there is a chance or possibility. አሁን the best option ሊሆን የሚችለው will be getting assure ነው። ስለዚህ it's not something we answer ሊሆን አይችልም። will get ደግሞ it is a zero conditional ይሆናል ማለት ነው። that's why ይሄ አይሆንም። would have got ቻንስ ነበረው፣ ነገር ግን got የምትለው ቃል gotten መሆን ነበረባት። if we use would have ከዛ verb 3 መሆን ነበረባት። for that purpose this is not the answer we're looking for. would get is the best option ማለት ነው። question 58. which one of the following words does not have a prefix? A, bicycle. B, devalue. C, midday. D, decorate. now prefix ማለት ምን ማለት ነው? መጀመሪያ prefix ማለት ከወርዶች ፊት ለፊት የሚጻፉ it's either 2 letters or 3 letters የወርዱን ሚኒንግ የሚቀይሩት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ወርዶቹን ወስደን ከፊት ለፊት ያሉትን 2 ወይም 3 ሌተሮች ስንቀንስ ሚኒንግ ከሰጡን ፕሪፊክስ አላቸው ማለት ነው። ነገር ግን 2 ወይ 3 ሌተር ስንቀንስ ሚኒንግ ካልሰጠን that word prefix የለውም ማለት ነው። for example bicycle ላይ ባይን ለብቻ ብናወጣት ሳይክልን ለብቻ ብናወጣት ባይን ከቀነስ ነው ሳይክል በራሱ ሚኒንግ አለው። that's why this is prefix አለው ማለት ነው። ቢ ላይ ዲ ኢን ካወጣሁት ከዛ ቫልዩ ይቀረኛል፣ ፕሪፊክስ አለው። ቫልዩ ለብቻው ሚኒንግ የሚሰጥ ወርድ ነው። ሲ ላይ ሚድ 3 ናት። አሁን እዚህ ጋር የምንቀንሳት 3 ሌተር ነው። ከዛ ምን ይቀረናል? ዴ። ስለዚህ ሚድ is our prefix ማለት ነው። ዲ ላይ ዲ ኢን በቀንሳት ኮሬት የሚል ቃል ነው የሚቀረው። አሁን ይሄ ሚኒንግ የለውም። for that purpose ዲኮሬት ፕሪፊክስ የሌለው ፉሊ የራሱ የሆነ ወርድ ነው። D is our answer ማለት ነው። question 59. lions can easily kill buffaloes not because lions are stronger but because they are blank. A, much intelligent. B, far intelligent. C, more intelligent. D, most intelligent. so
አሁን ምንድነው የሚለው ላየንስ ቡፋሎችን መግደል ይችላሉ። ነገር ግን ላየኖች ከነሱ ስትሮንግ ስለሆኑ ሳይሆን ኢንተለጀንት ስለሆኑ ነው ሞር ማለት ነው። ስለዚህ the best option የሚሆነው አሁን እንደተናገርኩት ሞር የምትለዋ ቃል ናት። ማች የምትለዋ ለአንካውንተብል ነው ፎር ኢንተለጀንስ አንጠቀምበትም። ፋር ደግሞ ፋር ሞር ኢንተለጀንት ነበር መሆን የነበረባት። ሞስት ኢዝ ሱፐርላቲቭ ነው። ሶ we're not going to use most. C is the answer we're looking for ማለት ነው። Question 60. Which one of the following sentences is grammatically accurate? A. Either the boy or the girls living next door speaks French. B. Malaria is one of the diseases that kill highest number of people. C. Neither the teacher nor the students is good at English. D. Everyone in the school complain about the poor services in the cafe. So now, የትኛው ነው ግራማቲካሊ ኮሬክት ያለው ነው? The first one, either the boy and the girls. ሁለተኛው አንደኛው ፕሉራል ነው፣ አንደኛው ደግሞ ሲንጉላር ነው። አንደኛው ፕሉራል አንደኛው ሲንጉላር ሲሆን our እንትናችን ፕሉራሉን ነው መውሰድ ያለበት ቨርባችን። that's why ኤስ አንጠቀምም። this is not the option ማለት ነው። ቢ ላይ malaria is one of the diseases that kill the highest number of people. ከዲዚዞቹ since this one is plural, it takes the accurate type of verb which is ኤስ አይጠቀምም ማለት ነው። so this is our grammatically accurate. The same goes for C and D. They're not using the appropriate type of verb. Everyone is singular. Complaints ማለት ነበረብን። እዚህ ጋር ፕሉራል ነበረ። ኤስ መጨመር አልነበረብንም። sorry, is መኖር አልነበረበትም። Question 61. Alex joined natural sciences stream when he was in grade 10 because his father wanted him to be a doctor. Now he is in grade 12 and he feels he's more talented in arts. He says blank. A. I wish I never listened to my father's advice. B. I wish I had joined the natural science stream. C. I wish I joined the social science stream. D. I wish I had joined the social science stream. So already natural science ገብቷል በአባቱ ግፊት 12ኛ ክፍል አሁን ከደረሰ በኋላ ግን ሶሻል ላይ ብገባ አሪፍ ነበር ብሎ እያሰበ ነው። ሶ አሁን የማይሆኑት አንሰሮች ፎር ሹር I never listened እና ናቹራል ሳይንስ ብገባ ኑሮ አልተመኘም። So this are not our best options. So C and D ስናያቸው it says I wish I joined እና I wish I had joined. አሁን the difference ምንድነው? already ናቹራል ሳይንስ ስለገባ ፓስት ነው ዊሽ እያደረገ ያለው። that's why የፓስት ዊሹን ለመግለጽ ደግሞ የግድ he has to use had. That's why D is our correct answer ማለት ነው። 62. This year many blank for the construction of a wider and greener football pitch. The student management has decided to improve the sports field in our school. A is being raised, B will be raising, C is raising, D has raised. ስለዚህ አሁን በዚህ ዓመት ገንዘብ እናሰባስባለን። ምክንያቱም ትምህርት ቤቱ ለማሳመር ተዘጋጅቷል ወይም ዲሳይድ አድርጓል። ስለዚህ መኒ እንሰበስባለን ወይም ደግሞ መኒ ይሰበሰባል የሚለውን መኒ will be raised ወይም ደግሞ መኒ is being raised የሚለው ነው የምንፈልገው ማለት ነው። that's why A is the best option. ይሄ ነው የሚገልጽልን አሁን የምናደርገውን ፕላን ማለት ነው። So the next 3 questions are going to be about the correct punctuation እና the correct capital letters ያሉበትን ነው የምንመርጠው። This is from 63 to 66 ማለት ነው። So now let's read all of the options. የትኛው ትክክል እንደሆነ እንመርጣለን። Despite the support he gets from his family, he is not doing very well. There is no different የሆነ ምንም punctuation የለም. And one thing we know, there should have been a comma because there is 2 different sentences. This is not the correct answer ማለት ነው። B, he is not doing very well despite the support he gets from his family. እዚህ ጋር ደግሞ ኮማ ተጠቅመናል፣ ነገር ግን not in the right spot. That's why not the answer. C, despite the support he gets from his family, he is not doing very well. Now this accurately ነው የተጠቀምነው። አንደኛ
የመጀመሪያው ካፒታል ነው፣ እዚህ ጋር ስሞል ሌተር ነው። ከዛ the two different clauses በኮማ ተለይተዋል ማለት ነው። ዲ ላይ he is not doing very well despite የምትሏች ጋር ካፒታል ስለሆነች አይሆንም ማለት ነው። Question 64. Do you believe in God? Under quotation, he asked. B. Do you believe in God? ችኛዋ ስሞል ስለሆነች አትሆንም ኦልሬዲ። ሲ ላይ ዱ ዩ ብሊቭ የምትለዋ የመጀመሪያዋ በስሞል ሌተር ነው የተጀመረችው። that's why የመጀመሪያው beginning of a sentence በስሞል ሌተር መጀመር አይችልም። የመጨረሻው it says do you believe in God? አሁን the first and the A እና D ላይ መለየት ያለብን እቺኛዋን Y ነው። ሁለቱም አንድ አይነት ናቸው። Y ብቻ ካፒታል ስለሆነች A is the right answer ማለት ነው። Question 65. I wanted to know his name, not his father's. አሁን እዚህም ጋር ኮማ የተጠቀምንበት ቦታ ትክክል ስላልሆነ not the right በስርዓት ፐንክቹዌት አልተደረገም። I wanted to know his name, not his father's. Now this one is accurate. በትክክለኛ ቦታ ነው ኮማችን የተጠቀምነው። There is no capitalization. C ላይ there is no comma. That's why it's not an answer. D ላይ we don't need comma between I wanted to know and we don't need double full stop. Question 66. አሁን እዚህ ላይ we have A. She is beautiful, comma, however, she is not intelligent. She is beautiful. አሁንም ተመሳሳይ ነው። አሁን the difference ከይሄኛው ጥያቄ ከሌሎቹ የሚለየው ምንድነው? These two sentences independent clauses ናቸው። that's why በመካከላቸው conjunctive የሆነ adverb however ተጠቅመናል። one thing we know for sure however ካፒታል አትሆንም። that's why ሁለቱን እናወጣቸዋለን። ከሁለቱ መካከል የትኛው ጋር ነው ኮማ የምንጠቀመው ወይስ የትኛው ጋር ነው ሴሚኮለን የምንጠቀመው የሚለውን መጀመሪያ the first one ላይ ነው ሴሚኮለን መጠቀም ያለብን ስቴትመንታችን she is beautiful ከዛ በኋላ she is not intelligent የሚለውን ለመግለጽ። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴትመንት በሴሚኮለን ከተገለጸ በኋላ ነው የሚብራራው። that's why B is the correct answer ማለት ነው። and the next 2 to 3 questions ደግሞ jumbled words ነው የሚሆኑት። ያው የተዘበራረቁ ቃላቶችን ማስተካከል ወደ ሴንቴንስ ማለት ነው። so our words እናነባቸው it says when jogging to listen music he not goes does he ነው የሚለው። A ላይ it says he goes to listen music when he does not jogging ስታነቡት ይሄም በኮመን ሴንስ መመለስ ትችላላችሁ። ሴንስ አይሰጥም። A is not the answer. when he does not jogging he goes to music listen ቨርባችን መጨረሻ መጥቷል not the right answer. C ላይ when he goes jogging he not goes to listen music the same goes ትክክለኛ አቀራረብ አልቀረበም። D ላይ it says he does not listen to music when he goes jogging. that's why this is the ትክክለኛ የሆነ አቀማመጥ ማለት ነው። number 68. always aspired to famous she become really has. A. she always has to become really famous aspired ይላል። one thing we know she ከፊት ለፊት መምጣት አለበት። ነገር ግን we're not using it right. that's why correct የሆነ አቀማመጥ ስላልነበረው ሴንስም ስለማይሰጥ አይሆንም። B. she has always aspired to become really famous. now this makes sense. ሁሌም ፌመስ መሆን ትፈልግ ነበር የሚለው ወይም ትፈልጋለች የሚለው ማለት ነው። so this is B is the correct answer. C and D ላይ C እንደምታዩት ከኦልዌይስ ነው የሚጀምረው። always ብሎ ኮማ this is not the way we can start ወይም we should start a sentence. so this is not our option. ዲም ላይ she really has become always aspired ይሄ ኦልሬዲ ሆናለች የሚል እየነገረን ነው። not the right answer ማለት ነው። so the next part is going to be now we have ቶፒኮች አሉን we have 4 ቶፒኮች አሉን። እነዚህ 4 ቶፒኮች ለፓራግራፍ ቢሆን
በምን አይነት አጻጻፍ ስታይል ብንጽፋቸው would make more sense የሚለውን ነው የምንለየው። So first let's read the topics. The first topic it says I believe that being well educated makes people happier than being rich. ሁለተኛው topic there are several instances that clearly show that an individual can make a big difference in a country's development. 3. The theory of relativity is not that difficult to explain. 4. You will not believe what happened to me on my 17th birthday. So now, question 69. Which of the following topic sentences can be developed using the expository method? አሁን ቢፎር አንሰሪንግ ይሄኛው ነው ከማለታችን በፊት ኤክስፖዚተሪ ሜተድ ማለት ምን ማለት ነው? ኢት ኢዝ አንድ የማይታወቅ ወይም ደግሞ ሰዎች ሊረዱት አይችልም ተብሎ የሚታሰብን ነገር ኤክስፕሌን ማድረግ በደንብ ኤክስፕሌን አድርጎ ሰዎች እንዲረዱት የምናደርግበት የአጻጻፍ ስታይል ነው ፎር አ ፓራግራፍ። ሶ አውት ኦፍ ዘ ፎር ሴንቴንስስ ዳት ዊ ሃቭ ሬድ የትኛው ነው ላይክ ይሄንን ለማስረዳት ከባድ አይደለም የተባለው? ቲዮሪ ነምበር 3 አይደለ? ወይም ቶፒክ ነምበር 3 the theory of relativity is not that difficult to explain. አሁን ይሄኛው ኤክስፕሌን ለማድረግ የተጀመረ ቶፒክ ነው። that's why A is our answer ማለት ነው። Question 70. Which of the above topic sentences can be developed using exemplification method? so አሁን ምን ማለት ነው exemplification method የምንለው አጻጻፍ? አንድን ነገር ኤግዛምፕል እየሰጡ በማስረዳት ለምሳሌ ይሄ ነገር እንደዚህ ነው ለምሳሌ እያልን ኤግዛምፕሎች በመስጠት የምናደርገው ነው። ሶ አውት ኦፍ ዘ ፎር ሴንቴንስስ ስለ ኤግዛምፕል ወይም ደግሞ ኤግዛምፕል መስጠት እንችልበታለን የተባለው ቶፒክ 2 ነው። ወይም ደግሞ ቶፒክ 2 there are several instances that clearly show an individual can change or can make a big difference in a country's development. ስለዚህ አሁን ይሄ ገና ኤግዛምፕል ሊሰጠን እየተነሳ ያለ ቶፒክ ነው። ሶ ቶፒክ ነምበር 2 ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ዲ ላይ ነው ያለው። ዲ is our answer ማለት ነው። Okay, question 71. Which of the following topic sentences can be used to develop using the argumentative method? argumentative ማለት ምን ማለት ነው? አርጊመንት የሚያስነሳ አይ እንደዚህማ አይሆንም፣ አይ እንደዚህ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ ክሌም ይዞ ሲነሳ ያቺን ክሌም አርጊው የሚያደርግ ደግሞ ሌላ ኮንትሮቨርሻል የሆነ ሀሳብ ያለበት ቦታ ከሆነ ያንን ክሌም ያነሳው አርጊመንታቲቭ የሆነ አጻጻፍ እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን out of these 4 sentences argument ሊያስነሳ የሚችለው የመጀመሪያው ነው። it says I believe that being well educated makes people more happier than being rich. አሁን ይሄ argumentative ነው because it's not fact አይደለም opinion ነው። topic number 1 can be used in argumentative method found on option C ማለት ነው። Okay, the next part is out of these 4 words, which one is spelled correctly now? So the first one says accommodate. አሁን እዚህ ጋር የምትጎለን አንድ ኤም አለች። So that's why that's our answer. B ላይ diagnose ነው። E ትቀረናለች። That's why not our answer. C ላይ infrastructure እዚህ ጋር U ነበረች መሆን የነበረባት. For that purpose, not our answer. D ላይ afforestation is spelled correctly. So D is the answer that we're looking for ማለት ነው። So another spelling wordoች ነው። የመጀመሪያው extinct ማለት ፈልገው ነው። እዚች ጋር I ትጎላለች. That's why it's not the answer. B ላይ fascinate is spelled correctly. That's why this is our answer. Landscape ላይ S እና E ተቀያይረዋል ቦታ። ለዛ purpose ኤስኢ ነበር መሆን የነበረበት። ሌላኛው ሰርጅን ነው። ሰርጅን ላይ እዚህ ጋር ኢ መግባት ነበረበት። it's not the correct spelling ማለት ነው። okay ከዚህ በኋላ ያሉት the another 4 questions or 2-3 questions are going to be based on the writing letter. so now you have to memorize ስለ ሌተር የተማራችሁት ላይ ከላይ በቀኝ በኩል ምን እንደምንጽፈው በግራ በኩል በምን እንደምንጽፈው በታች ከቀኝ በግራ የምንጽፈውን ማስታወስ ነው ማለት ነው። just for the let's read the letter. It's an informal letter
from Arada Subcity in Addis Ababa. So in the first place, we have the blank. Also in the second left corner, upper left corner, we have a blank. Thanks for inviting me to your graduation party. I'll be back in Addis Ababa in 2 days. I've had a fantastic holiday in Bahar Dar. I especially loved the boat ride and visiting the monasteries. By the way, how's your mom? Is she feeling well now? I know how worried you were when she got into hospital. I wish her a speed recovery. And we have a blank at the third, which means the left bottom corner, and then your friend Sami. So, question 74. The missing part of the letter in number 1 is, now remember, in every letter, which part goes in the upper right corner? Now, if you remember that, you don't have to read all the choices. We know that it's date, that's why B is the correct answer. Question 75. The missing part of the letter in number 2, ይሄኛውንም number 2 በየትኛው በኩል ነው የምትገኘው? On the left upper corner ላይ ነው የምትገኘው። So later ስንጽፍ በupper left corner ምንድን ነው የምናስቀምጠው? Sender's address ነው የምናስቀምጠው ማለት ነው። So it's going to be C ማለት ነው። And question 76. The missing part of the letter in number 3 አሁን ደግሞ bottom left corner ላይ ነው። እዚህኛው ጋር ላይ የምናስቀምጠው sender's signature ነው የሚሆነው። So this is going to be C. Now the next 4 questions are going to be based on paragraph coherence ወይም ደግሞ የተለያዩ ሴንቴንሶች የፓራግራፍ አካል ሊሆኑ ይሰጡናል። Which one comes first, which one comes second የሚለውን ነው የምናደርገው ማለት ነው። Question 77. A. It is therefore possible to say that reading with undivided attention for a short time makes people more effective than sitting in a library the whole night. B. One reason for this may be that they get distracted frequently by some noise around them or phone calls from their friends. C. If they worry too much about the exam while reading their notes, this might also take their concentration away from what they're reading. D. Why do some students who study for long hours sometimes fail their exams? So አሁን before ኦፕሽኖቻችንን ከማየት በፊት የትኛው ነው ቶፒክ የሚሆነው የቶፒክ ሴንቴንስ የሚሆነው for the paragraph የሚለውን we can ማየት እንችላለን። which one ስለምን እያወራ ነው the whole sentence? አሁን የትኛው ነው ቶፒክ ሊሆንልን የሚችለው? D. It says why do some students who study for long hours sometimes fail their exams? ከዚህ ተነስተን ነው ሌሎቹን ቢልድ የምናደርገው። So this is our first ማለት ነው። Then ይሄኛው happen ሊያደርግ የሚችልበትን ቀጣይ ተንታኝ ሴንቴንሳችን የሚሆነው B ላይ ነው የሚገኘው። It says one reason for this may be they get distracted by phone calls በእንደዚህ የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ this is our second sentence. ከዛ ሌላ ጭማሪ ደግሞ ሪዝን ሰጥቶናል። also ብሎ የሰጠን ነገር ከዚህ በኋላ ነው የሚቀጥለው ማለት ነው። So that's why this is the third sentence ማለት ነው። So የመጨረሻው ሴንቴንስ it is therefore conclusionአችን ነው። we can say that ማለትም አሁን at the end of it ምን እናገረው concluding sentenceአችን ስለሆነ ይሄ ነው። So የሚሆነው አሁን ሲኩዌንሳችን D B C A ነው የሚሆነው ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ይኸው A ያለቻት D B C A B is our option ማለት ነው። So now question 78. The main obstacle is the quality of the roads. Driving in the city is really difficult. C. I hope the city administration is working hard to improve this situation. D. The number of cars the city hosts is also much higher than the capacity of the city. The same thing ነው የምንጠቀመው አሁን which one can be our topic sentence ወይም ደግሞ ለሌሎቹ ሴንቴንሶች እንደ ርዕስ ሆኖ ወይም እንደ መነጋገሪያ ሊውል የሚችለው B ነው። Driving in the city is really difficult የሚለው ይሄኛው ነምበር 1 ነው ማለት ነው። ከዛ አሁን ለዚህ ፕሮብለም የመጀመሪያው reason the main obstacle ብሎ የነገረን A ስለሆነ this is the second sentence. ከዛ በተጨማሪም ነው ድጋሚ also ብሎ ሲነግረን አሁን ጭማሪ the main obstacle ሮዱ ትክክል አይደለም፣ ድጋሚ ደግሞ ብዙ መኪናዎች አሉ። That's why this is our third
በመጨረሻ ሶሉሽን እናገኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን የሚለው this is our fourth ማለት ነው። ስለዚህ የሚሆነው B A D C ነው ማለት ነው። So it's going to be option C. So question 79. The author stated that in an elementary school, teachers were observed paying more attention to cuter children. I believe being physically attractive is an important factor in determining success. Such children are more likely to love school and hence become more successful. D. I came to this conclusion after I read an interesting article. So አሁን ልክ እንደ ቅድሙ የትኛው ስቴትመንት ነው ለሌሎቹ መነሻ የሚሆነው? B. It says, I believe being physically attractive is a determining factor. This is our first sentence ማለት ነው። ከዛ አሁን ይሄ ምንድነው? ኮንክሉዥን ነው። ለዚህ ኮንክሉዥን መነሻ የሆነኝ ነገር ብሎ ነግሮናል። ስለዚህ this is our second sentence ማለት ነው። ከዛ ምንድነው? አርቲክል አንብቤ ያለው ብሎ ስለጨረሰ አርቲክሉ ስለ ጸሐፊው እየነገረን ነው the A ላይ። so this is the third ኦፕሽናችን የሚሆነው ይሄ ነው። so the last ኦፕሽናችን የሚሆነው ኮንክሉዥኑ ወይም ደግሞ የዚህ ጽሁፍ ውጤት መጨረሻ ላይ በአጠቃላይ ዲፔንድ ያደርጋል ይሄ ነው ኮንክሉዥኑ ብሎ ነግሮናል። this is the fourth option. so የሚሆነው B D A C ነው። B D A C ማለት ነው which is on option A ማለት ነው። Question 80. Others assert that the advantages outweigh the disadvantages. To support their claim, they point to the frequent unrest being caused by all the fake news being spread every minute. C. Some people say that social media is doing more harm than good. D. According to them, useful changes happen rapidly all over the world due to social media. So አሁንም ልክ እንደቀደሙ ቤዝ የሚሆነን ሴንቴንስ ሲ ላይ ነው የምናገኘው። አንዳንድ ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል ይላሉ የሚለው this is our first topic ሴንቴንሳችን የሚሆነው። ከዛ እንደዚህ የሚሉት ሰዎች ለምን እንደዚህ እንደሚሉት የሚነግረን ሴንቴንስ ያለው ቢ ላይ to support their claim ምንድን ነው የሚሉት በየቀኑ ዜና ላይ የምናየው ነገር ምናምን። ስለዚህ this is our second sentence ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከነሱ በተቃራኒ የቆሙ ሰዎች ስለነሱ ደግሞ ይነግረናል። others assert the advantage ከዲስአድቫንቴጁ ይበልጣል ይላሉ። ከዛ እነዚህኞቹ ደግሞ ሌላ የራሳቸው የሆነ ቲዮሪ ያላቸው ፎር ሶ የሚሆነው C B A D ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ this is found on option D. So now the next 20 questions are going to assess our communicative skilloቻችን ነው። so እዚህ ላይ you guys have to focus because ሀያ ጥያቄ ነው ከዚህ የሚመጣው and it's all about how to answer and how to understand conversations ነው። so we have our characters ኡጁሉ እና ኦባንግ. why did you choose to choose social science asks ኡጁሉ. ኦባንግን ጠየቀው. so it says A. because I want to be a medical doctor. B. in order to gather data about social science students. C. actually both departments are useful. D. because I want to study political science. so ምንድነው ለምንድነው ሶሻል ሳይንስን የመረጥከው ነው። ሶሻል ሳይንስን ከመረጠ አሁን ለምሳሌ ኦፕሽን ኤ ሜዲካል ዶክተር ለመሆን ሶሻል ሳይንስ እንደማይመረጥ we all know. that's why this cannot be our answer ማለት ነው። ኩዌስችን ቢ ላይ ደግሞ ስለ ሶሻል ስቱደንቶች ኢንፎርሜሽን ፈልጌ ነው ሶሻል ሳይንስ የገባሁት ካለ ሶሻል ሳይንስ መግባት አይጠበቅበትም to gather these data sciences. so B is also not the answer we're looking for. C ላይ ከቶፒኩ ወጣ ይላል። ሁለቱም ዲፓርትመንቶች ጠቃሚ ናቸው ይላል። this is not what he's asking. so D ላይ ፖለቲካል ሳይንስ ማጥናት ስለምፈልግ ነው። so this is the best option ማለት ነው። Question 82. Daba. Students at university should be totally free to choose their field of study so that they can be successful. But we should also consider the needs of society so that we have skilled human power in every field. So, what is the expected response of Adunya?
ምንድነው አሁን ጣባ ያለው ሁላችንም የምንፈልገውን ብንማር ጥሩ ነው። ነገር ግን ደግሞ ሀገሪቷም ደግሞ የሚያስፈልጋት ያክል ሰዎች ወይም ደግሞ በብዙ ቦታ ሰዎች ስለሚያስፈልጓት የተለያየ ነገር ብንማርም አስፈላጊ ነው ነው ያለው። ሶ ለዚህ ምን አይነት መልስ ሊመልስ ይችላል? that's rubbish ይሄ unpoliteም ነው probably not going to be the answer. How can you say that? This is also not the answer. I disagree completely. He might say that ግን since he's አሪፍ ፖይንት እያነሳ ስለሆነ the best option የሚሆነው that's a good point የሚለው ኦፕሽን ዲ ላይ ያለው ማለት ነው። Question 83. Kiros, I called you 3 times last night, but you didn't pick up your phone. I was really disappointed. Tinkesa, A, please forget about the past. B, sorry, I didn't mean to ignore you. C, know that nobody is perfect. D, sorry, there's nothing I can do now. In this people might say a lot of things. ነገር ግን always you're going for the polite የሆነው answer. So the polite answer ምንድን ነው? Sorry, I didn't mean to ignore you. B is the best option ማለት ነው። Question 84. Now የዘበርጋን ጥያቄ ነው የምንገምተው። So ዘበርጋ blank እመቤት absolutely the majority of Americans support him unconditionally. So ዘበርጋ ምን ብሎ ጠይቆ ቢሆን ነው እመቤት ይሄን የመለሰችው? So A ላይ do you think that Trump will be re-elected as president? B, are you thinking that Trump will be re-elected as a president? C, who do you think will be the next president of America? D, why do you think Trump may be re-elected as a president? So አሁን ከጥያቄው ከመልሷ እንደምንረዳው ኦልሬዲ ስለ ትራምፕ ማንነት ሳይሆን ኦልሬዲ ትራምፕ ስለ ትራምፕ እየጠየቃት እንደሆነ እናውቃለን። ሲ ኦፕሽን አይሆንም ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ለምን ይመርጠዋል የሚል አይደለም። ኢትስ ኦልሬዲ ብዙ ሰፖርት እንዳለው ነው እየተናገረች ያለችው። ሶ ዘ ቤስት ኦፕሽን የሚሆነው ኤ ዱ ዩ ቲንክ ዳት ትራምፕ ዊል ቢ ሪኤሌክትድ ብሎ ቢጠይቃት ነው አብሶሉትሊ ብላ ልትመልስ የምትችለው ማለት ነው። ሶ ኤ ኢዝ ዘ ቤስት ኦፕሽን ማለት ነው። Question 85. Teacher, Alamu has just made a good point on how we can improve education in our country. Blank Taye. Taye, yes, we should have well-trained teachers. So አሁን ምንድነው አስተማሪው ታዬ ጥያቄ ጠይቆታል በመሃል in the conversation ምንድነው ሐሳብ አለ ወይ የሚል አይነት ጥያቄ ነው። ስለዚህ ያንን በስርዓት ፍሬዝ ያደረገው ምንድነው የትኛው ኦፕሽን ነው? ኤ you can say another opinion እንዳልኳችሁ unpolite የሆኑ ኮንቨርሴሽኖች ውስጥ አይገቡም ብዙ ጊዜ that's why A is not the best option. B ላይ it says any additional thinking you have. አሁን ይሄ ደግሞ በስርዓት thinking አይባልም any additional thought maybe that's why this is not the option. C ላይ what is another idea you have. እዚህም ጋር what is another idea is not grammatically correct የሆነ sentence አይደለችም። D ላይ would you like to add anything? Now this is probably the question that አስተማሪው ለታዬ ያቀረበው ማለት ነው። Question 86. Lamma, I believe climate change is the main reason for the highest cost of living in the whole world. Teddy, blank, I think corruption has played a more important role in this. A, I can't agree with you at all. B, climate change has no effect at all. C, I agree up to a point, but D, I totally disagree with you. But አሁን ምንድን ነው ለማ ያቀረበው ሀሳብ ዓለም ላይ ያለው ችግር ከክላይሜት ቼንጅ ነው የመጣው በዋናነት ነው የሚለው። ቴዲ እዚህ መሀል ላይ የተናገረው ምንድን ነው እኔ ግን ሙስና ሞር ይመስለኛል ነው ያለው። ነገር ግን ከዛ በፊት what could he have said የሚለውን ስናይ አግሪ እንዳላደረገ አንረዳም because it says more ስለዚህ already አግሪ እንዳደረገ እናውቃለን። So A is not the option. C, B not the option. At the same time I agree up to a point ብሎ but that's the best option ይሄን ያህል እስማማለሁ ነገር ግን ብሎ የእሱን ደግሞ የሚያስበውን ነው የነገረው that's why C. D ላይ
ዲስአግሪ ነው የሚለው ኦልሬዲ እንደተስማማ ስላወቀ this is not the best option ማለት ነው። Question 87 Journalist, thank you ወይዘሮ ሂሩት for giving me the chance to ask you questions about your organization. So አሁን ወይዘሮ ሂሩት ምን ብላ መልሳ ሊሆን ይችላል? A, it's my pleasure, thank you for visiting us. B, what is this time? You were here last year, weren't you? C, okay, go ahead. What do you want to know? D, I have a meeting in an hour, make it quick, please. ስለዚህ አሁንም ቅድም እንዳለው the most polite answer ነው የምንፈልገው. Even though sometimes people may answer differently, the most polite answer የሚሆነው already thank you ብላ ስለጀመረች እንደተስማሙ ነው የሚያሳየው A ማለት ነው። Question 88 Kitila, now that our planned trip to Hawassa has been cancelled, what do you think we can do during our break next week? Ajela blank. አሁን ምን ብሎ መልሶ ሊሆን ይችላል? A, why don't we go to Kuriftu for 2 days instead? B, why we shouldn't go to Hawassa? We have never been there. C, we don't go to Kuriftu for 2 days. D, why not we go to Hawassa? It could be more fun actually. አሁን ኦልሬዲ ምንድነው የሐዋሳው ፕላናቸው ቀርቷል። ስለዚህ ሐዋሳ የሚሉት አንሰሮች B and D አይሆኑም። በቃ ሐዋሳ እንሂድ የሚለው ሐሳብ መልሶ ማንሳት የለበትም። አሁን ሊሆን የሚችለው the other option ኩሪፍቱ እንሂድ የሚለውን ነው። እሱም ደግሞ በስርዓት A ላይ ነው why don't we go to ኩሪፍቱ for 2 days instead የሚለው best express አድርጎታል ማለት ነው። Question 89 Mustafa, excuse me, can you tell me where the registrar's office is? Halima, blank, I am a stranger here. A, how should I know? B, why do you want to go there? C, yes, I can. D, I'm sorry, I don't know. So ቅድም እንዳለው ተመሳሳይ ነው። አሁንም polite answer ነው የምፈልገው። How should I know? A person might answer this way, but not the answer we're looking for. Why do you want to go there? Why would you question? ማናቀው ከሆነ yes, I can ብላ I am a stranger ካለች stranger የሆነ ሰው ቦታውን አያውቀውም። that's why ይሄኛው ከሴንቴንሳችን ጋር አይሄድም C ማለት ነው። so the best option የሚሆነው እሷ stranger እንደመሆኗ I'm sorry, I don't know. Question 90. So teacher says, today I'm going to tell you about AI. The students ask a question. Teacher, AI meaning artificial intelligence. So በመካከል ምን ጠይቀውት ቢሆን ነው ደግሞ AI meaning artificial intelligence ያላቸው። A ላይ you're speaking fast but I can hear you. If this was the case, AI የሚለውን explain አያደርገውም ነበር። So this is not the answer we're looking for ማለት ነው። C ላይ I see, I got your point ተመሳሳይ ነው። ቢያገኙት ኖሮ አይደግመውም ነበረ። አሁን the competition is between B and D. አሁን ምንድነው I didn't catch that ነው የሚባለው ወይስ I didn't hold that ነው የሚባለው? hold የምንለው ነገር ኦብጀክት ለሆነ ነገር ነው። መስማት፣ መማር፣ ነገሮችን አንደርስታንድ ማድረግ ሲሆን ግን catch ነው የምንለው። So that's why B is the best option ማለት ነው። So now, question 91. Mother says, have you had breakfast, sweetie? Son says, blank. You know I hate having breakfast, Mom. A, yes, I haven't. B, yes, I have. C, no, I haven't. D, no, I didn't. So ahun, one thing we know, he hates breakfast. That's why breakfast albellam. So A and B cannot be the answer. So now, have you had? ጥያቄው በፕሬዘንት ፐርፌክት ነው የተጠየቀው። have you had በልተህ ነበር ወይ የሚለው ስለሆነ እኛ ልጁ መመለስ ያለበት no, I haven't ብሎ ነው። that's why C is the best answer that we are looking for ማለት ነው። Question 92. Zaru, in my free time, I go swimming in Sheraton Hotel. Molla, blank, question mark.
ዘሩ since 2015 that's about 9 years now so አሁን ዘሩ ምን ብሏል? በትርፍ ጊዜ ሸራተን ለዋና ሄዳለሁ። በመካከል ሞላ የሆነ ጥያቄ ጠይቆት ከ2015 ጀምሮ ለ9 ዓመታት ሶ ምን ብሎ ቢጠይቀው ነው እንደዚህ የመለሰው? ሶ በአማርኛ ለምን ያክል ጊዜ ነው የሚሆነው ፕሮባብሊ ጥያቄው። ስለዚህ እሱን ኤክስፕሌን የሚያደርግልን how long have you been doing it የምትለው ዲ ላይ ያለችው ኦፕሽን ነው። ከዛ በፊት ያሉት they're not asking when did you መቼ ጀመርክ ቢሆን በዚህ ዓመት ጀመርኩ ከዛ አይነግረውም ነበር ለምን ያክል ጊዜ እንደሆነ። that's why A is not the option. Hobby how long did you start this hobby ይሄኛው it's not explaining እስካሁን እያደረገው እንደሆነ አይገልጽልንም። that's why this is not the best option. ይሄኛው ፓስት ላይ ያስቀራቸዋል ሁለቱ so D is our answer ማለት ነው። Question 93 Robel it is our friend's wedding this coming Sunday so I will have my hair done tomorrow what about you so Gannet answers blank we should look our best on this great day A so will I B nor should I C neither will I D I will also አሁን ምንድነው አሁን የሚመጣው እሁድ የጓደኛችን ዌዲንግ ነው። ታዲያ አሁን እኔ ፀጉሬን ልሰራ እየሄድኩ ነው አሁን አንቺ ምን ልታረጊ ነው ብሎ እየጠየቃት ነው። አሁን እሷ የመለሰችው መልስ ፕሮባብሊ እኔም የሚለውን ነው። that's why the best option የሚሆነው ኖር እና ናይዘር አይሆንም። so I will also እና ከሶ will I እሷም እኔም አረጋለሁ ለማለት የምትጠቀመው so will I የሚለው ምክንያቱም ከሱ ተቀብላ እኔም አረጋለሁ እያለች እንደሆነ ስለሆነ ማለት ነው። 94 Solomon first they amputated my leg then they told me the cancer has spread to all parts of my body ጥበቡ answers so አሁን ሰለሞን በጣም ደስ የማይል በጣም የሚያሳዝን ዜና የነገረው መጀመሪያ እግሬ ተቆረጠ ከዛ ካንሰሩ ወደ ሰውነቴ በሙሉ እንደተላለፈ ተነገረኝ። so አሁን ይሄንን ዜና ሰማሰው how would they react የመጀመሪያው it's not my problem it's very rude very no one would say that ማለት ነው። B ላይ says that's amazing it's a very tragic የሆነ situation ነው we won't say this so now the options how terrible እና my bad what's the difference between how terrible and my bad how terrible situationን ነው እየገለጸ ያለው my bad ማለት ግን I'm sorry እንደማለት ነው የሆነ ነገር አጥፍተን my bad የምንለው ነው that's why my bad is not the answer how terrible is the best option ማለት ነው። Question 95 Interviewer you said that you left your previous workplace because the organization was old-fashioned. What do you mean? The candidate answers blank the management is not open to change they always want to do things the old way. A let me repeat what I just said. B let me rephrase what I just said. C let me say it again loudly. D I will say that again if you want. so አሁን ምንድነው ኢንተርቪወሩ እየጠየቀው ያለው ከዚህ በፊት የምሰራበት ካምፓኒ ኦልድ ፋሽን ስለሆነ ወጥቻለሁ ብለሃል ሲለው አሁን አስተካክሎ እየነገረው ነው። አይ እኔ ኦልድ ፋሽን ሳይሆን ያልኩት አስተካክዬ ልንገርህ ያለውን ነው አሁን ምንለው። so let me repeat ከሆነ መድገም ነው። አሁን ግን ማስተካከል ስለሆነ rephrase ማስተካከል ማለት rephrase የምትለው ቃል ነች። so B is the best option. Question 96 Canaan what do you think will be the next major scientific discovery? Jojo answers A I suppose they will discover a cure for cancer. B I will suppose that they are discovering a cure for cancer. C I suppose the cancer will be a wide spreading. D I'm supposing they will be discover cure for cancer. so one thing አሁን ጆጆ ምን እንደምትጠብቀው የካንሰር መድኃኒት ይገኛል ብላ በተጠብቀው so እሱን በትክክለኛው ሴንቴንስ የተገለጸው የትኛው ኦፕሽን ላይ ነው? A ላይ ነው። I suppose they will discover a cure for cancer A ላይ በስርዓት ተገልጿል so A ኦፕሽናችን ነው። B C እና D ላይ ዲስከቨሪንግ የሚለው ኦሬዲ ዲስከቨር ከተደረገ በኋላ የምትጠብቀውን ስለሆነ የምትናገረው B ላይ አይሆንም። C ላይ ደግሞ
ካንሰር ይሰፋል ነው የሚለው so it's not even related ዲ ላይ I'm supposing አይባልም so which means for the situation አሁን እሷ ኦልሬዲ ተፈጥሮ ካለቀ በኋላ የምትጠብቀውን ስለሆነ ing verb አንጠቀምም the three are not going to be our answers ማለት ነው question 97 Abraham asks a question Veronica answers I believe both are equally important so now Abraham Veronica ምን ብሎ ቢጠይቃት ነው ሁለቱም equally important ናቸው ብላ የመለሰችው A do you believe that money can buy love B why do you think many people prefer money than love C do you think love is the most important D do you think money is more important than love so one thing we know ጥያቄ ውስጥ ምን መኖር አለበት ኢምፖርታንት የምትለው ወርድ መኖር አለባት so that as a comparison የቀረበችው እሷ ስለሆነች that's why A ሊሆን አይችልም B ሊሆን አይችልም so now C እና D ናቸው የሚሆኑት ከC እና ከD ደግሞ ሁለት ነገሮች both ስላለች ሁለት ነገር መጠቀስ አለበት money and love that's why D is the best option Question 98. The banker, good morning, sir. How shall I help you? The customer responds, blank, how much is the rate today? Banker, of course, the exchange rate today is 56 birr for $1. A, አሁን ባንከሩ እንደዚህ ብሎ ለደንበኛ የመለሰለት ምን ብሎ ደንበኛ ቢጠይቀው ነው? A, good morning, I'm here to convert some birr to dollars right now. B, good morning, I want you to give me some dollars if you don't mind. C, good morning, I would like to change some dollars, please. D, good morning, I'm in a hurry, give me some dollars now, will you? One thing we should focus on, የተነገረው $1 ለመግዛት 56 ብር ነው። ስለዚህ የተነገረው ምን ያክል ገንዘብ እንደሚሰጥ ነው። That's why he's trying to buy ዶላር ለመግዛት እየፈለገ ነው። So one thing we know, I'm here to convert some birr to dollars የሚለው makes more sense. Just give me some dollars, exchange ነው እያደረገ ያለው convert ነው. That's why A ነው የሚሆነው answers ማለት ነው. The answer ሌሎቹ they're not accurate ወይም the exchange አይገልጹትም ማለት ነው። Question 99. Ali says, last night I heard a knock on my door and when I got to the door, there was no one. There was no one there. This is happening more often these days. Marima, blank, you should inform the police. A, it could be a robber. B, it was a robber. C, it will be a robber. D, it is a robber. So, ምን አለ በእነዚህ ቀናቶች ውስጥ በሬ የተንኳኳ ግን ማንም የለም ሶ ምን ብላ የምትመልስ ይመስላችኋል ፖሊስ ጥራ ካለችው ሌባ ሊሆን ይችላል it could be a robber እንጂ ሌባ እንደሆነ እርግጠኛ አይደለችም that's why it was a robber ወይም ሌባ ይሆናል ነው በቃ እርግጠኛ ሆና መናገር አትችልም that's why it could be a robber የሚለው ነው the best option ማለት ነው Question 100. Tourist says, excuse me, sir, is there any bank near here? The resident answers, A, go straight in this road, turn left, you can't miss it. B, go straight along this road and turn right at the crossroads. C, go face on this road and turn to the right. D, go straight over this road and search from Google Maps. So, ቱሪስቱ ለጠየቀው ጥያቄ ሬዚደንቱ ምን ብሎ ቢመልስ ነው አኪዩሬት የሚሆነው you can't miss it የሚለው it's not ሚስ እንደማያደርገው በምንም ሊያቅ ስለማይችል it's not the best option go straight along this road and then turn right at the crossroads አሁን ትክክለኛ የሆነ አቅጣጫ መጠቆሚያ ስለሆነ B is the best option C እና D go face to face on this road and turn to the right. Face to face on this road የሚል አገላለጽ it's not common so it's not going to be ለቱሪስቱ easy አይሆንም Google ማፕም ተጠቀም ማለት it's not polite or it's not the best answer
So that's all for the English questions. So I hope you guys found this very helpful. አሁን የሰራንላችሁ እነዚህን ጥያቄዎች ለፈተና አዘጋጅተዋችኋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ተረጋግታችሁ እስካሁን ድረስ ያያችኋቸውን ጥያቄዎች በማስታወስ እንድትሰሯቸው ነው የምንመክራችሁ። at the end of it good luck ነው ማለት የምንፈልገው. And if you have any questions or requests, you can forward it to us.